fukajiba Muhammadu wallahi bi sai ko fukajiba Muhammadu wallahi bi sai ko fukajiba Muhammadu ya nabi nur Muhammadu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول يا ربنا فاكتبنا مع الشاهدين اللهم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونصلي ونسلم على خير البرية سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني يا رسول الله قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب قال لا تغضب وفي رواية لا تغضب ولك الجنة. الحمد لله رب العالمين. أمي على تندو مسامني تندو كاكا أماني على في علمي كأندان كاتو أنيا دان كنو kanke mo bela fi samandiyan no ye jom bela fi samandiyan ni oye ala tira mando ni sallallahu alaihi wasallam ala ko de ala tira ma akokuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ala tira ne ki ya mando fi sani mando bela deni ta'muruna bil ma'ruf ala tira ni aka ko doye mimai abi mo wole ko e baranya manke watanhauna anil munkar koko na islam ya doya ne ka alu bonya ka bo o baro takema olo ko songa ke mo bela fi samande yayi ala tira sallallahu alaihi wasallam ako taratu fikum mu'izan ako ko nga fen flato ne ala tira ko fe ni aka o bara fen flan takabara kenaye lan tadillu akofatina fili kabone ala ya hina soroma mena bana ka barake ni fen flaye akokwa isiki kale ala ya jankata kono o jankata nye muneye ako ale ala bina sege dobla akan dunyan kono ya sege mini hereta kono ala ban fana kiyamalona ne ala bina ado tasma kono. Mais au bara na le se ka sabati fendi melika ala tirako sallallahu alayhi wa sallam an ibn Abbas anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala sinfani min ummati idha salaha salaha an-nas wa idha fasada fasada an-nas ala wa huwa as-sultan wal ulama ala tirako di akoko ntala ka kurana banto abulo ya na ka barake ni kurana e wala shinteni misa na ka barake ni ne ala tira ka hadisa munu to akofe ashiteni misa meni mojme ne wese kan bara sawati alu adama don chela ako sinfani min ummati ako mo flale be mo flam mese kan bara sawati o mo foro
al sultan n'a ka mɔgɔ min kɛ an ɲɛmɔgɔ ye k'a ye baara kɛ cogo min na n'a banna ka bɔ ala ya sira kan ala ko ko communauté bɛ tiɲɛ a sultan mɔgɔ le sigila k'a fɔ ko an min fɛ bi an k'i bila ɲɛfɛ ele ko non ele b'a kɛ cogo min k'i le ja ala tira ko di ko i ka communauté tiɲɛ i ka jamana tiɲɛ i ka dunuya yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ a sultan a y'a ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ min n'a tɛ baara kɛ ni kuranɛ ye ɲɛmɔgɔ min n'a tɛ baara kɛ ni hadisa ye ɲɛmɔgɔ min n'a tɛ baara kɛ a sigila ka bɛn ko min kan ale bɛ ko kɛ ko min ka ja ala tira ko ko o mɔgɔ de ye tiɲɛnikɛbaga ye communauté kɔnɔ o mɔgɔ de ye tiɲɛnikɛbaga ye silamɛya kɔnɔ o la ko a sultan a ka mɔgɔ min k'a ɲɛmɔgɔ ye ni ɲɛmɔgɔ banna ka baara ɲɛnɛman kɛ anu minnu ye alimamiw ye anu le ka kan k'a fɔ a ɲɛna o la ala tira ka jɔn banna ko ulama lɔnnibagaw mɛ ni alimami yɛrɛ kɛla alimami tɛ se ka can fɔ k'a fɔ ko nin de ye can ye an ka kan ka baara kɛ ni kuranɛ ye an ka kan ka baara kɛ ni suna ye an ka kan ka baara kɛ ni lɔnnibagaw ka min fɔ ka tugu mɔgɔw kɔ parce que o bɛ wari fitinin min dila e ma walahi ala tira kun tɛ kuma ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala tira ma kuma kun fɛ abadan ni ka ala tira ko a sultan parce que ɲɛmɔgɔ le bɛ ko ladinɛ ɲɛmɔgɔ le bɛ ko tiɲɛ ni ɲɛmɔgɔ banna caman ele karamɔgɔ tɛ ele alimami ele banna ka tugu ɲɛmɔgɔ kɔ ala tira ko walahi ko a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ la yɔrɔ man di a si lajɛni ye an balima silamɛw kuranɛ nana le ko an ye baara kɛ ni kuranɛ ye hadisa nana ko an ye baara kɛ ni hadisa ye lɔnnibagaw sigila an cɛla ko an ye baara kɛ ni olu ka kuma min faamu ka bɔ ala ya kuranɛ la ka bɔ ala ya ala tira ya hadisaw la an balima silamɛw n'ele y'a lu kɔnɔ ele k'i tɛ baara kɛ ni kuranɛ ye i k'i y'a lu tiɲɛ ni k'i tɛ baara kɛ ni hadisa ye i k'i y'a lu tiɲɛ mɛ n'ele yɛrɛ y'a lu kɔnɔ ni problème nana ele tɛ se ka baara kɛ ni kuranɛ ka min fɔ fo ele bɛ bori ka taa ko wɛrɛ le kɛ silamɛ ma sɔn min ma ala bɛ kumana o mɔgɔw fɛ ala ko di a ko wa ala b'a fɔla ɲɛnɛ kuranɛ kɔnɔ a ko di ya ayyuhal lazina amanu a ko alu minnu limaniɲana ni ala ma ka limaniɲa ala tira ma ati'ullaha ko a ye tugu ala kɔ wa ati'ur rasul a ye tugu ala tira kɔ wa ulul amri minkum ni mɔgɔ bɛnna ko mɔgɔ min ye ɲɛmɔgɔ ye don min na a ye tugu o tigi le kɔ kana fɔ ko non ni tigi man diinɛ ne tɛ tugu a kɔ parce que kɛlɛ dɔ b'i n'a tigi cɛ o tɛ silamɛya ye an bɛ misiri kuma de la an bɛ misiri le kɔnɔ i ye tugu kuranɛ kɔ i ye tugu ala tira a kuma kɔ a bɛnna min na a y'o baara kɛ wa ulul amri minkum a ka cɛkɔrɔba minnu bila a ka jeune minnu bila k'o ye sigi ka constitution kɛ ala ko k'an ye tugu o le kɔ fa in tanaza'tum fi shay'in mais n'o bɛɛ lajɛlen kɛra n'a ka ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn sama ka ɲɔgɔn sɔsɔ ala ma ban solution di la dɛ a ko di fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah ko an se kɔ kana kuranɛ ma ala le ye kuranɛ ye o ala y'a kumakan de ye kuranɛ ye kuranɛ ko dile ko an ye can fɔ wa qulil haq ala ko an ye can fɔ wal asri innal insana lafi husr mali lɔnnibaga ba o y'a mufti ba a ko le fɔ mali président ɲɛnɛ seliden na a ko di a ko n bɛ kuma kelen min f'i ɲɛna jamaba in cɛla yan ala ka aya min jigi kuranɛ kɔnɔ a ko wal asri innal insana lafi husr a ko min ka di ala y'a tanna ala y'a wagati la a ko innal insana lafi husr a ko a bɛɛ lajɛlen bɛ fili la illa allazina amanu fo mɔgɔ minnu n'olu limaniɲana wa amilu salihat o ka baara kɛ baara ɲɛnɛman kɛ o ma dan o ma watawasaw bil haq a ko ni can nana kana siran can ɲɛ kana mɔgɔ ɲɛda filɛ a ka bɔn a ka jan a ka sɔrɔ a fina a kɛra mɔgɔ modèle o modèle ye wa kulil haq can fɔ n'a banna can fɔ la kɛ ala filɛ komi ala y'a kuma o cɛ ka ɲi watawasaw bil haq a ye can fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ
kana fo ni ka ko dɔ kɛ ne la depuis 2010 ne tɛ ɲinɛ o kɔ karamɔgɔ cɛ i tɛ silamɛ ye an bɛ misiri le kɔnɔ ni association tɔ le y a pas de problème a y'a ko kɛ mais an bɛ kuranɛ a baara de la komi kɛla ka tɛmɛ ala ko ko an ye yafa nin bɛɛ lajɛlen kɔ ko an ye sabari n'i ma sabari i bɛna laban cogo wɛrɛ la dɛ an balima silamɛw ala cira sabari la o de kosɔn ala cira sela ka abubakar mara ala cira sabari la ka umar mara ka usman mara ka hadijat mara ka ya muso bɛɛ lajɛlen mara ala ko ala cira ma a ko ala cira law kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min hawlik ala cira nele ka ko sɔrɔ ni abubakar k'i dari usman k'i dari ali k'i dari k'i ta dabila i muso k'i dari i cɛw k'i dari bɛɛ lajɛlen k'i dari law kunta fazzan ghalizal qalbi i dusu ka gbɛlɛ i tɛ foyi la lɔ lan faddu min hawlika ala cira khadija tun bɛ taa k'i to yen usman tun bɛ taa k'i to yen i y'a saba bɛɛ lajɛlen tun bɛ taa k'i to yen ala cira mɔgɔ kelen tɛ se ka ko kɛ o la ala ko ala cira ma suratu as-saf a ko ala cira ya ayyuhal lazina amanu كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله على ترى فمبك بالك معنا كوكاي بارك نمويه على ما فعل ترى نكون نيكا ديسيزون متاكيو توكا على كولا ترى ما أكو على ترى أكو من أيام فينا أكو على ترى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم على ترى نيبنا فوق جماعة ولا بسجي أبي بعلا فإذا عزمت نبنا ديسيزون تلا فتوكل على الله مني على كما نيفك على ترى بلاكا كما يفعل كلون بغو بلاكا كما يفعل كسوسيتي سيفيل بلاكا كما يفعل لون بي إلي لبدارلا سواري أبلا a to tan a kɛ tan sabari an balima silamɛw mɔgɔ siya jogo ma kan ka kɛ nin ye an bɛɛ ka kan ka kɛ sabaribaga le ye n'an sabarila walahi an bɛɛ ka so bɛ sabati n'an sabarila an ya communauté bɛ sabati n'an sabarila an ya jamana bɛ sabati n'an sabarila dunuya bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ dɔ nana ala cira fɛ ko ala cira n ladi a ɲɛna ala cira bɛna fɔ taa seri taa sun don taa jaga bɔ taa heji kɛ na lɔ mɔgɔ ɲɛfɛ ni derekiba ɲɛnɛmaw ye ala cira m'o fɔ a ɲɛna ala cira ko di a ko la tagdab a ko kana dimi mɔgɔ ka kojugu k'i la la tagdab kana dimi ni fana bana o la k'i ye sabari wal akibatu lil muttaqin mɔgɔ min sabarila tɔɔrɔya kili la ala ko k'ale b'o mɔgɔ de dɛmɛ an balima silamɛw an ye sabari dunuya nin kɔnɔ yan ko b'an sɔrɔ la ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik ala cira kuma o kuma fɔla ala cira ma o fɔla ka tɛmɛ o ala cira o k'i don kaso la i y'a lɔn k'a fɔ ko yusufu donna kaso la ala cira o k'i gbɛn ka bɔ dugu kɔnɔ i y'a lɔn k'a fɔ musa gbɛnna ka bɔ dugu kɔnɔ ala cira o k'i tɔgɔ tiɲɛ ka kuma façon bɛɛ lajɛlen f'i ma ala cira ne ala le bi i dusu sumana ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul kuma tɛna f'i ma min ma fɔ ciraden tɔw ma mais ne ala bɛ mun ɲini ala cira fɛ fasbir wa ma sabruka illa billah sabari ala cira sabari ni ko gɛlɛyala cogo cogo to duguma yɔrɔ la ala b'i yɔrɔ i kɔrɔta mais ne ko n tɛ sɔn y'a lɔn k'a fɔ fana ala fana b'i sama k'i jigi a b'i sama k'i jigi i bɛ sɔn min kuma o kuma ko bɛɛ lajɛlen banna an b'a la sunɔgɔ an ye sabari kɛlɛ tɛ foyi ɲɛ dusubaya tɛ foyi ɲɛ ko gɛlɛyala cogo cogo an bɛɛ ye sabari an y'an ko to ala ma ala ko k'ale bɛ can dɔn a b'a lɔn can bɛ taa la yɔrɔ min na a fana bɛna laban bi tɛ foyi ye sini tɛ foyi ye sinikɛnɛ la an y'o filɛ an y'ala cira ka tɔɔrɔya min kɛ mɔgɔw ka tɔɔrɔ parce que a ko a bɛ silamɛya ne yira a ko a bɛ silamɛya yira communauté ye sabati ni mɔgɔ nana k'o tɛ kɛ alu ye dugawu kɛ man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam tastati fa bilisanihi
ko ni ka tɔɔrɔya ya communauté la ni bɛ se ka yɛlɛma ni bolo ye o kɛ an bɛ jamana min kɔnɔ kɛlɛ tɛ kɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ bugɔla yan mɔgɔ tɛ mɔgɔ fɛnɛ yan n'i b'a Afrique le Mali la n'an bɛ situation min na n'a tun bɛ kɛ ala ko di ala cira ko di fa in lam yastati fa bilisanihi ni ma se ni ka problème min y'a fɔ a tɛ bɛn i ye can fɔ fa in lam yastati an bɛ yɔrɔ min na bi fa bilisanihi an bɛ se ka min kɛ dɔrɔn an ye sabari an ye dugawu kɛ n'an ka dugawu kɛ ala bɛna ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye sabari an ye division lalɔ communauté la ele bɔla yan ele nana yan ele tagala yan an y'o bɔ yen an bɛɛ nana jamana in kɔnɔ ka n'an yɛrɛ ɲini ka na solution ɲini pour que an diinɛ sabati n'a nana fɔ ko bɛ tɛmɛna société kɔnɔ tugun walahi ala bɛna jigin an na ala cira bɛna jigin an na ka sabari di an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ye wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Say go for Kajima.